Minaw ang suwat ni Mama. So, Bisaya, Dear Lina. December 10, 1997. Sa tukma sa kagabhion, sa pasado alas 8, gitawag kaming dudong, my brother. Sa pun, nga paadtuon kami dito sa ila ug sa among paghiabot mao mo'y among natukmaan nga si Dudong nanawag dinhi kanimo sa pun ug sa saka namo sa una ko pa guys nang kulikul pa ako pa magbayad sa iyang balay iyang gitunol kanako ang auditibo sa telepon ug dayon niya asulti sa pag-ingon. Oh, mama, silina kini. Dayon gidawat ko ang auditibo. Ug dayon hello. Ug ang tingog nimo maoy akong nadungog balaknon akong mama. Ug natumpag ang dakong batayog nga nahihiali sa akong dughan sa pagkadungog ko sa imong tingog ug naglumpayat ang kasing-kasing ko sa kalipay lumpayat dito sa pagkadungog ko sa malulot mong tingog lina sa dugay ng panahon nga wala na kita magkita bisan gani sa sulat wala na ikaw magpadala tungod ba kaha kay ako usa ka inosente balat mong inahan walay ka kahibangkag agan ug walay grado sama kanimo wala day grado sa pero dili nako igsapayan nga moingon ko niini kay sugo kini sa palad akong naangkon basta ko ako grado guys nainig kadagko nakalimot si mama sa akong mga anak mahimo na sila nga dili na magkabana kanimo ug mahiimuot na sa dayon dahil bisan og imo na akong gilubong sa kalimot ani agihapon ako nagpaluyo kanimo nagsangpit sa bulawanon mong ngalan kay bisan gani unsa kakusog sa bagyo may paglurang gayon dahil panahon na karon sa kalipay kay lagi nagsingabot na man ang Pasko hinaot unta nga imo kaming padad-an og pinaskuhan kay Pasko day ang pangayoon ko unta nimo pinaskuhan mao kini musunod palista guys nga sa pagkadaog ko sa hayalay nakadaog hayalay ni atong December 24, 1994 nagpalit akong TV 21 inches Sony og mga alahas usab tungod lagi kay nagsakit ang imong inaamahan wala kami sapi ipalit og tambal ilabi na sa among pagkaon gianam-anam na kong prenda guys ang akong mga alahas nahurot gyud na kong prenda ang tanan kong mga alahas gikan sa kwintas singsing ug arios ang kwintas na prenda og 3,500 daganay dagulo katon guys sunod singsing 1,700 sunod singsing 1,550 singsing gihapon 700 arios 700 ang TV wala maprinda may kay wala na prinda ang TV og kining kantidara sa alahas nga naprinda wala pay labot sa tanto hangyoon ko ikaw day
agig pinaskuhan ko kanimo nga kining kwintas na prinda og 3,500 og singsing na naprinda usab og 1,700 maoy akong ihangyo kanimo nga intahon lo kata intahon day kay sulod ni ining bulana sa dili pa moabot ang Pasko mahirimati na si Saldida lay palukaton nako sa uban dali intahon day commander pa day kay mamarimati unya pasubrai tanto maora kining gihangyo ko kanimong pinaskuhan og paunahan kong pasalamat ug kamusta kamong tanan diha ulahi ang kumusta guys labi na sa akong mga apo gwapa ug gwapo hello Stephanie Jacob pa naman lovely lula lovely day lovely pa mo mama o pa and then hello day mga sungsa na kong papa hello day mga yo ko ni mong pinaskuhan your papa anong taon na ga taon na 1997 buhay sa abroad. Padadaan kag ulahi ang pangumusta. So tang mga kuan pa ba? Agay. Muna na ang balita nako sa akong mama ha. Sulat sa mama daw. Kuan pa yellow pan. Kita ko diri mga suwat. Dagan kay mga suwat diri. Dagan kay gayo mga suwat. Kita ko mga suwat diri ako basahon. Himot. Wala naman. Thank you. Salamat.